si Marlon Plana, taga Saraga. Gaobra sa GNT Express, isa ka transporter. Kasi ginambalan ako sang migo ko nga ma-open ang GNT diri sa Iloilo. Ako nagkadto dito, nag-apply. Pag-apply ko dito, nabaton ako. Pagbaton sa akon, ginhiring ako ni GNT bilang isa ka transporter. Isa ako ka pinakauna nga empleyado ni GNT diri sa Panay. Isa sa pinakamabuot nga empleyado si Marlon Plana sang GNT Express. Mapisan nga transporter sang Iloilo, Mindisi. Sa likod sini, bilang isa ka PWD, pilit siya nagayong makas para sa iya asawa kag pamilya para malampuasan ang ila kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Ang pinakamanami nga record ni Marlon Plana, wala siya nakaagong bisan isa ka record nga nakamunggo or nakasagi nga iban nga salakyan. Halos sa sulod sang anong katuig, wala siya kaagi disgrasya sa GNT Express. Nakabulig ang GNT sa akon, biskan sa pagpaobra ko sang amon balay, ginaistaran subong. Kag nakanegosyo kami, bisan paano nga gamay. O sa pangadlaw mo, sa pagkaon namon sa balay. Kag ang ako niya kamot, may diferensya, pero ginatingwaan ko gid nga makaobra, na hindi man ko makasagabal sa pamilya ko, kag sa parehas ko man nga driver. Bisan sagwa sang obra, isa man gid siya ka mabuot kag hindi reklamador nga tao. Parehas ang ginambal sang iya na supervisor. Bisan nga may isugo siya luwas na sa iya obra, ginapati man gihapon niya nga wala sang reklamo. Tungod si GNT, nakabulig siya sa akon, kay tungod nakapundar ako, kag nakapundar man ako sang gamay nga negosyo, kag sunod gid ako sang tawag regulasyon sa dalanon, sang layi sang karsada. Pinasunod ko gid ang layi sa dalanon kay tungod nga kagi na ako disgrasya nga maghalong nakita sa dalanon nga ang aton nga pag-drive dapat sa dalan na lang gid nga focus, hindi na gid kita nagay sang gamit sang cellphone sa dalanon. Ang ako mamba sa pareho ko nga empleyado, kapin pa sa amon mga transporter, pangadi bago magsakay sa salakyan. Nabaw sa tanan, bago ka maglakat, tanawon danay ang salakyan. Ang mga karito sini, kag ang iba pang importante nga mga gamit para malikawan ini. Kabuligid sa akon si GNT, tungod nga wala ro kami ka problema sa pangadlaw-adlaw, kag responsable man ako sa akon nga obrahan, kag kung ano tong responsibilidad, maobra ko man, nga hindi na ako mag-istorbo sa akon mga opdanan, kay sa panimalay ko, maobra ko man kung ano ang dapat kong obrahon. Ang bilang respetohon ko akon nga parehas, kag ang mga tawo sa palibot ko, kag ang kung ano ang ginasugo sang imo mga supervisor, dapat kuman nga obrahon sa pangadlaw-adlaw mo. Ako nga bilang ako isa ka driver, responsibilidad ko nga i-check ko na ako sa lakyan kay ako gagamit sa adlaw-adlaw nga na. Before ta maglakat sa aton nga paghalin naton sa warehouse, i-check naton mga guma, check naton mga parts kung ara ang mga gamit nga para magamit kinahanglan naton magamit sa aton pagbiyahe sa adlaw-adlaw, kung may ara kita nga guma nga reserba, kag may mga tools kita nga gamiton. Nga kos nga kuning kaso maplatan ikaw, may gamit ka nga gamiton nga para hindi ka na makaistorbo sa imo nga parehas sa pagbalik mo sa warehouse, nga wala ka na maging istorbo.